Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, pamaranga denga wati manase kiledu tanteri, ni wati manasenya, dansa koroni wati manase kiledu tanteri, o wati manasenya, kofereba wati manase kiledu tanteri, ni wati manasenya, pari kolonya de wati manase kiledu tanteri, wa kiledu minibaya, ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo, kiledu miniba. Radio Clédou mini banguna polinde yana Manya majanu burangen soma ba alhamdulillah dima yadu mbele tano ngonya na irene nera tungo sango mina tasukula kadi mga dugu jama boflo mabo Fadima Joko sobe ala kan wake ngano gara sabe war jangata sukula aw ala kan wake amin ala amin dem sanu ko kanganda mayele mabe ko wake saka saka ko te ya aw ni wati nduna nyugo era tisoro manake fen be benema kemen frango bisa mais gazi de soro la salo gelara ni dingo tene la ko imramso ayo kemen na fen to be neba du kemen frango sake kemen frana songa ibolo bo kad mage ita tu wula fentena keme dim wula fe fene mburange mana ta sugula mo kabisa kati jo sugula ko nyugo jurudo nawa mamto ningo wula fe dem sanu kontana ko afo bo amadu e bisanga saka ke woni ke bana no ngo problem tala ngona fo bo amadu olu bole logolla ku jigira saka kana fo ko mburango fene jigila tike mamto abeto bisa kebe ni kelen kungoro mamto etewa meta Senegal jigen de sako bala bala kablaro sabalisa ngetewa anedu ni ya ni kungo ito to wula fe la ngo do metengela suraka wudala mamto neta kunte dore iko duruna ala kama amrange ne rabe rom na bide segenje be baratiki de benako esa mamto nete se koy asaka to yima bo ambake nyakami ala kana koy mbidili ala de kama dem to mbunya kama kana dem to nyamestra la se alaka jamana nyama jo Mamadou nambora klo nambeta sebela ma fauzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na setane ga metani nga fo we follow ale sorry ale kuma no formation à distance ka plateforme mo ko université la ito wala nye amado lolla mon to amado lokolla ni ko bade koy kada ka minye sana ile kala ire ko dafa ka tla ko berebe ka ito isiro la so imana ke gyan fan wo fan so ori koni onana anga jamana kono bi onana anga jamana kono wa ikadon anga jamana akasana ile kala abeke sabu ire ka ko dafa kosobe kala munun be ni o information et de la communication intique abanga local dum abe oni sana ile kala sumunun be dugukolo ko kan abu nu be la jelen manso ku kenye loni rema ulasa ni miye ni ko baye maye ni dantreli ke ka nyefuli ke même se kato adjamana de umbela jelena famia soronna yoro masina miye ni aba ale koni asababu nyuma centre d'études et de formation en informatique et business mawe CFIB odo de plateforme ni Sena mami yenye funike bela jelenye oye uwereka nyama baindoye tarata temene yoro ni daterem ne CFIB yere avec 15 amugo yenye funike tonomui ani la nyini munu be plateforme learning na que learning mini asirango jamana kono kabini avril sambafla ani tani woro ma formelo munu be centre la ani ma formelo ma munu be sanele kalan son nuna dugukolo kokan nyefoli ni mamiya akobela jelen kotigia mene o directeur exécutif me CV to la Souleymane Koulibaly
a donna yɔrɔ min na n buramuso donkan kɛra k'a fɔ ko plateforme a sigira wa i ka dɔn a sigira an ka faamaw fana ka laɲini kɔnɔna la n'o ye sanayɛlɛ kalanso ninnu ani yɛlɛmaba minnu ni u nakan ye o ye yarɔ n'i ye jate yɛrɛ minɛ e-learning ni a bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛ minnu bɛ an ka kalansoba ninnu na buramuso ka olu dafa a y'a yira k'a fɔ min ye tablɛtiw ye jamanakuntigi ye min di kɔsan na lɔkɔlidenw ma buramuso ko o ye minɛn ye minɛn min n'a bɛnna denmisɛnw ka kalan dafa yɔrɔ ni tablɛti dir'i ma a kun tɛ i kɛ Facebook ko ninnu i kɛ a kɛ minɛn ye n'o ye learning kalan ye e-learning olu fɛnɛ ko min dira jamana ɲɛmaa fɛ a bɛna olu ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen dafa ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye u kɛ kunnafoniw sɔrɔ min u bɛ kalan min kɛ université ninnu na o dafa kalan ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ e-learning min fɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan buramuso a kɛminɛw kɛ k'i bolo dɔrɔn Kulubalikɛ a y'a yira k'a fɔ n'i ye kuma fɔ maaw ye n'i ma a kunkun na ɲɛɲɛ yira u la u bɛ halisa yiran don a la a baara in kan ka tɛmɛ sira min fɛ a ye sensi filɛ kun fɔlɔ yira maaw la bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye bɔda ye nin ye kunnaja dɔ ye o la sa min ye uti a baarakɛminɛn fɔlɔfɔlɔ ye plateforme o ye n'o bɛna kɛ sababu ye kalanko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minnu bolodalen don kalan kɔnɔna la n'a a lɔnna ka ban buramuso baara bɛ kɛ n'o ye buramuso yɔrɔ ni e-learning ni i donna a hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ Kulubali y'a fɔ cogo min na k'a fɔ de ko lɔkɔliso fara an tɛ se ka mɔgɔ ta tuguni buramuso ayi bɛɛ lajɛlen dama ka kan la wa hakɛ tɛ lɔkɔliden tali la hakɛ tɛ lɔkɔliden na kalama k'a fɔ yɔrɔ fara aw t'an na bila dɔn wɛrɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don a kɔnɔ buramuso ye koba ye walasa Kulubali a y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ plateforme min kɔnɔ formation b'a la min ye cours interactive ye ka kalan kɛ mɔgɔw kɛ falenfalanin k'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye kalan yɛrɛ bolofaraw ye min ye kalan yɛrɛ a kuntilenna bɛ fɛn min kan ani plateforme module minnu bɛ yen n'o ye kalan sinsin yɔrɔ ye ko minnu ye olu bɛɛ b'a kɔnɔ n'i mago bɛ min na buramuso i b'o sɔrɔ a kɔnɔ o la sa directeur min bɛ CFEB tɔgɔ la exécutif a y'a yira k'a plateforme a sigira salle informatique kɔnɔ min bɛ rectorat du université la sciences juridiques et politiques de Bamako a sigira yen ka ban buramuso o de ye kunnaja ye a y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ minnu ni plateforme kɛlen k'o boloda a kɛra sababu yɛrɛ ye min ye kalanninjɛ ye ani kalan minnu bɛ kɛ ani minnu bɛ kɛ falenfalanin kɔnɔna la ani minnu ni o ye kalan sensi filɛ na a ɲɔgɔnnaw ye olu bɛɛ lajɛlen o b'a kɔnɔ tuma min na a nana nin baara in bɛɛ lajɛlen yira mɔgɔw la ka a kɛ komi a bɛna a ladege kunnafonidilaw ye ɲininkali suba bɛɛ lajɛlen k'a la k'a fɔ plateforme ni a bɛna baara kɛ cogo di université ninnu kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ wa a na kɛ sababu ye min ye foroba sanayɛlɛ kalanso ye o min ye kɛnyɛrɛ tigilamaw ye o olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ ni e-learning ni o plateforme nin na cogo min na dantigɛli kɛra buramuso min ka gɛlɛn o y'a ɲɛdɔnbaliya ye n'a ɲɛdɔnna buramuso a waleyali buramuso o baara o de kan ka kɛ nka ko dɔnbaliya buramuso o de bɛ maa senna sumaya n'o tɛ nin bɛ senna kabini waati jan an y'a waati yɛrɛ fɔ nin bɛ senna kabini 2016 a sigira kabini avril san 2016 nka bɔ kɛ ka a kalama maaw yɛrɛ kɛ jɛ n'a ye k'a fɔ a man kan tɛ ka to dugu la o kɛra kɔsan na de ye muso kunnafoni nin ye an ye nin bɔ l'histoire kɔnɔ Amadu So de y'a fɔ i bonya b'a la ala ka ɲa ka da membres nka an bɛ taa ni indicateur de renouveau ale fana kumalen don interconnexion ko Mali ale ni Guinée o ye fana a tɔgɔ de internet ko kumaw ye wa ayiwa buramuso an ni internet ko kuma tɛ min ye yelenko ye o kuma de don réseau électrique Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka yelen ka a bɔ jamana fila bɛɛ lajɛlen ka nɛgɛya la buramuso ka a yagoya bɛɛ lajɛlen k'i ta tɔmɔta sɔrɔ a la o la sa nin kɛra bɛnkan ye groupe banque mondiale la ani an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ bolonɔ bilara nin sɛbɛn in na tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 2 fangabonna min ye sinin bɛ sɔrɔ ko ani nafoloko ma an ka jamana kɔnɔ buramuso k'a fɔ Laginɛ ani Mali k'olu kala ɲɔgɔn na ni yelenko tilatilali ye u bɛɛ lajɛlen bɛ yelen sɔrɔ u sago la
réseaux des projets d'interconnexion et réseaux électriques mamso nim benkan bara bana pew kadaka annanfolo bela jele ne o ku nyinnendo o sorla wale min bolo dale ni jamana mali tola ani lagine tola mamso annanfolo sorla alani banque West African de développement boade o tola alani banque africaine de développement BAD ani groupe de la banque mondiale olu munu ñu bolo du ko ka sefa war milliard binani ani duru mamso ko bo ministre mi yenshime na folo koma ako no bubu ye aya ira ka fo nyina sama flantan sigi mali gouvernement ani banque mondiale ko ye bolono bla wale damandola no e benkan fo wolon la min bena ke sababu ye mamso kamani boaro akera nyen fenfema mi ale yelen sumba nye kata kabo lagine kana mali la walma kabo man la kata lagine mamso ko circuit double circuit de do no ye tali ani segni kilomètre kemen fla ni mwan duru obe bo sanankoruba malla kata zere kore lagine obe o janyaye kilomètre kemen wulonda ani tan ani nani mramso la sami énergie du Mali ale de kelembe yelengo keleme mani ngela yebi mani ngela me ni awa bela jelen tse mo sisi ka barake ale reko ali énergie ni ambe yelen soro ale fe mande ni birago sogo ba mramso ibunya bala ni ka tebi no ala kanya ka dama ne burange aywa ambe tani komba esisanno ale kumalindo karbirango kuma ka apri yela tugube ajiginari mramso a yelena de ke a yelena mamso mi taji songo yelay le mi kabini mekalo tibenena mi taji a songo teka jiginto shila dongo do dore be fraka ni wale ye mi ni munu be barake moblula munu mo dunta mo tabawye ba mako kono kamun taloke kamunu utakabo sigida dolak sigida blabla ngoma on ka kelimbe gele ulubulu fuire ya wajibia kafo bara fenfe ni bala muramso ni ketuno surala it mangante ka sabati aka dongo do yaira kafo miye wata wasaba ani keben woroyi ube odo tajila muramso ka barake ni du yo jate mene gasoil litre bisaba bonyongui na franco dongo do taji songo de be ka yele oluka sorote mimbo monamso ko frogo beto ade usala chauffeur ni de chauffeur yenga chauffeur do ni sotrama chauffeur do abe sambida ni bonyongola ale ya ira ka fo ale be comité syndical de transporteurs to la routier mimbe amdalay ko bi ko lu deselen dum bramso ka le seti gwen kabene taji son yelen oya asabu yi on ne bramso ko kelembe ni wale do ye mi ni son yelen na tora ni ma kalo saba frontier kono a yelena ni tamakelen de dongo do faranga ne beke wati kelena gasoil ale songo ale bora keme ani muga keme ani kemeni muga ni duru doni mbe oka kata keme ani muga ani shegina doni mbe okonoka ni duya jate mene smi kera frankai keme o keme de fla murumuru e bilani ani sheginye ko onapula olu munu ni tajiko mabela jereme nyana bo olu de fe olu ya ira kafo ko ni keleme ngoni ebe olu sena min de sera kabo ola samramso mota do abeta labamima soko kafasa ni ka dakabo koma yafo maliko ni bete ne femi yele na muranga o tejigin to tejigine o de tejigine ala kamba boda ni ante to ka uli ka anga ni ya iran ko do la yasa ako ka sekingo tulu yele lo majigitugu sugaro yele lo majigitugu nono mugu yele lo majigitugu nyoni malo la même chose aya mena balo to ko disa abala bulu ala ka jamana nyamajo ambeta ni jume sanno info matin wa obe ani chiwara do chiwara info ale yemufo ko rencontre jume professeur lalabi oluka nyokone jumembe lalabi e cheye momso iba jaloka kumala sonda na chiwara info kono chemindo momso koni nye loninkala ala kalire mina kaloni soroso nga na kaloni na to taranyini koka kamale cheba mi yeni no egasu kalilu berté na donendo ko professeur lalabi
mamso ko bi abe min kela an ka jamana kono mamso ali donga ali wagaya tala aka loni je kurane loni yiri doni mamso ko de kelme sababu yebi kama chama lafia cheba miyeni yenu kama lalabi ayre sororo e sotibare ayro manja plage la sotiba plage la abarate lankolonya abara dongo do mogo be munun salola adala mamso do bena loni yere mimba la ka loni kala fe mamso abo di fasayi nga do bena mawnyina ina fo kunaja ina fo joro mamso ina fo soro ndukolokoka ina fo furu mamso ina fo de mbela jerembena ni ikonoro chai wa kakacha la fe abe ma chama jigitu mamso chaba mi yeni ku joyere do abora falo karamogo nyamina gausu kalilu berti ayre bangina mekalo mwa tle mwa 1969 kunyana aleni kujalache kilometri benani ani duru ademsen nama e kurane kana awolo fafe ower kunya almami kunyana o donen do kosobe kamba kadaka atura worola mena in kosobe mamso kurane loni familiale abolo tumamina mamso ko ikado awulila ka nyamne aye jamana munu tama loni wore nyinina kadaka loni ateba Gambie, Tunisie, Turquie, Égypte, Liban, Libye, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Niger en mena kusube mamna anado ka fo kono dugute sanyi ay Niger bla kana Faso kono loni mimbala jamana donke bo o kalama mamso yaro ni ye jatere mine mako vole mi nyeni lalabi mamso ko ni kabakoy akakola latega sugu do na befe ka bude adama denka kabsika o digunta kabuika ko yelema yirila abese ka digundo bi min kan ki soro abese ko yelema ko abese ko o yelema ko bo ela ko odo bagan werela mburamso ma dugolinte ka fasir ka kuma la kadaka iba jalo de yin kuma fo ciwra ko so madanna non so ayira la ka fo na be fe ka ibe ka loni nyina afeke to so be ke lokol de ya fe ega sarata wa kele ani keme ani drome kele ne bramso mamunumbe na aka karti tabaga obe keme fransra odia aka shariawi manso bi cheba miyeni no e professeur lalabiye ayre wulu ba ani abas namso olu togo olu de farale ngon ka ke ko lalabiye manso ni na ye nyogonye na fulu mimba bolo akelembe o na fulu ani loni mimbala katla ki majiki ki berebe mwoma mamso mongoma jigine ala bikota ibajalo de ni kuma fo so mandana mamso chiwara info kono ala kanyaka dama ne burange nanye chiwara info blasa mbe tani leze koy ale kuma le no coupe du malika otewa coupe du mali ko clubu nyado ko utara kesila utara warde ta kesila we tara kesila ute nomu salle de conférence mais fédération malienne de football tola mi nye cheku ye ekibu ma munu ni olo yera anga ntolachi kunche ntolachi no e jonjon o tako biduru ani shegina amunu yera o keneka mamso be la jere nyiro sorola ado a keneka ino comité de normalisation de la fédération malienne de football onyama ba akotika kumo bolo madame Dao Fatoumata Gendo bolo mamso akera konor cheba unyana ani clubu munu no do yera coupe du Mali antolachila olasa ekipu bisaba ani fla olu de kumbe akelengele bela jele ko shegi soro ekipu munu ne olu sembora la 16e de finale la akelengele bela jele ye wa keme soro do wa keme ani wa biduru munu nolu bina 8e de finale la ani quart de finale ni demi finale mamso lu kelengele bela jele takera 1 million kelengele ani do ye million kele ani wa keme soro munu nolu tara kunche kene kan joliba ani stade joliba ale million duru ani prime exceptionnel le konore mi fra okan no million fly esalmale mi jonjon ta ale koni rokera million tan awa ani awa konorka franka no franka krengreni million fla nonso koni min clara mauni nyonche abiti jo sefawar million big woro ani kelina wi atlatla clubu ni nyonche anga jonjon bayin o tako biduru ani shegina munun terela o kelela ano o nyagala mayni yesu madana nyani bo eko kono mramso ibonya bala ala kanyaka dama ambetani ende pana ne buranga ale fana choko chori ene bana mramso yalo ni watina kalo saba
secrétaire général min bɛ ɲɛsinnen tɔnba tɔgɔla a bɛ dantigɛli kɛ kalo saba o kalo saba u ye baara minnu kɛ an ka maliba in kɔnɔ mali lakanali baaraw la muso kalo saba o kalo saba min bɔra kalo saba laban in yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnla u ka i n'a fɔ u yɛrɛ ye min sariya min ta u dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'u ka résolution 24-23 ye ni o taara kabini juin kalo tɛmɛnen conseil de sécurité ni o y'a yira k'a fɔ MINUSMA a kɛ to an fɛ yan waati min kun kan ka segin ko ka dɔ fara u sigili ka an fɛ yan secrétaire général min bɛ ɲɛsinnen tɔnba tɔgɔ la Antonio Guterres kosan na min ye u ka sigili an fɛ yan o kalo saba laban manso min bɔra o la Mali lakana ko la manso lakana min ni don ko do a bɛ ka nɔɔni ka taa fɛ nin kalo saba laban in na o la sa ma caman saya bɔra la n'o ye civil saya ye sɔrɔsi saya ani cɛba minnu bɛ yen ni o ye kɛlɛkɛcɛw ye minnu kɛlen k'i kanga MINUSMA a n'a ka wale cɛ lafiya ɲini anw ka jamana kɔnɔ manso hakililajigi nin ko ye civil 280 ani 7 olu de tora rɔ sɔrɔsi 19 nin kalo saba laban in na olu tora rɔ maa minnu n'o ye groupe armé ye minnu ye bolo n'o bila sɛbɛn na nka ka tila ka kokan kɛ Mali la o 40 tora rɔ maa 38 manso olu de joginna 67 manso u y'olu ta yewu hali mɔgɔ tɛ yɔrɔ dɔn olu la maa ba 5 manso juillet kalo ka taa septembre kalo la manso olu sigiyɔrɔ bila saya ɲɛsiran yɛrɛ y'a ye indépendant de ye nin kuma fɔ ala ka jamana ɲɛmajɔ murange an bɛ taga ni kunnafoli tɔ nouvelle version an bɛ don ale kɔnɔ ko divorce de Blaise Zumana o bɛ jumɛn don Zumana Nci Zumana Nci ani Blaise ayiwa a ɲɛfɔ an ye Blaise mɔgɔtigi kɛ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ donna ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ Buguni dɛ cɛba min n'o ye Blaise mɔgɔtigi ani Zumana Nci muso ninnu ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ a sɔrɔla mun fɛ ka d'a kan député masina ye n'o ye Zumana Nci ye muso a y'i sen bɔ Blaise sen na ka taa Rassemblement pour le Mali RPM ka taa ka kasa bɛɛ lajɛlen bila o dukɛnɛmana la mɔgɔtigi k'o to a yɛrɛ la président de la convention sociale démocrate CDS mɔgɔtigi ko munna nin kɛra muso n'i y'a jate yɛrɛ minɛ bi min ye Buguni ye Buguni kɛ marayɔrɔ kura ye Blaise Sangare n'u ko a ma mɔgɔtigi a ye kɛlɛ daminɛ maaw cɛ min ni o ye a ka dankan filanan yɛrɛ ye Zumana Nci Dunbiya muso mɔgɔ tɛ se ka miiri nin na kuma kalo 2 min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ muso député min n'ale ye commission loi ye assemblée na muso katigɛlɛya Blaise ka katigɛlɛya Blaise ka ɲɛnkunanciya muso ani a bɛ fɛ ka kɛ a kelenna maa ye min ni ani mɔgɔ tɛ parti tila ɲɔgɔn cɛ o taara laban ni Zumana Nci sen bɔ ninnu senna muso ka kuntilenna wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la muso nin ye kunnafoni kunfɔlɔ ye n'ala sɔnna ma don min tɛ bi ye an n'an nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to a na yelen na da u cɛ kan cɛ min ka gɛlɛn bi n'u farala ɲɔgɔn na nouvelle vision de b'a kun cɛ buramuso i bonya b'a la ala ka ɲa ka d'a ma Mamadu Dunbiya an b'a sa olu bi sa ni ala ye don wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ani buramuso an na jɛ ka kunnafoli sarada ladiriya la bɛɛ lajɛlen k'i ni yɔrɔ sɔrɔ inshallah Dumbuya Jalo